हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ABC 1 2 3। बच्चों, ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। पर्पल कौन सा कलर है बच्चों? ये है पर्पल कलर। रेड कौन सा कलर है बच्चों? ये है रेड कलर। येलो कौन सा कलर है बच्चों? ये है येलो कलर। ऑरेंज कौन सा कलर है बच्चों? ये है ऑरेंज कलर। ग्रीन कौन सा कलर है बच्चों? ये है ग्रीन कलर। ब्लू कौन सा कलर है बच्चों? ये है ब्लू कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। A for apple, पर्पल कलर। क्या है बच्चों? A for apple, पर्पल कलर। B for banana, रेड कलर। क्या है बच्चों? ये B for banana, रेड कलर। C for cherry, येलो कलर। क्या है बच्चों? C for cherry, येलो कलर। One orange color. Two green color. Three blue color. A purple color, B red color, C yellow color. One orange color, two green color, three blue color. बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।